Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات العلماء الكرام عند الله وبالخصوص حضرة الشهادة المكرم صاحب الفضيلة والسعادة Kiai Sadari Panji Sidoarjo, sesangat abdina amal ja'aki salam ta'zimi. Tukana hadratu syahadatul mukarram sahibul fadilah wa sa'adah hadratu syekh Kiai Haji Khatibul Umam, sesangat abdina amal ja'aki salam abdina ta'zimi. Salam setaja para masyayikh, para kiai, para asatid selain nyon supaya abdina tak bisa nyebut asmatul situng epon, namun tak ngurangin rasa hormat abdina dak para ajunan setaja. Sesangat abdina amul ja'aki sareng ta'zimi. Segenap pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya Bapak Kepala Desa setempat beserta pamong-pamong epon, sesetaja betan kala sangat amul ja'aki sareng betan kala hormati. Sahibil hajah sekeluarga sareng mempelai berdua, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, baik saya mustami' dari dalam maupun saya mustami' dari luar, baik saya mustami' dari seman maupun saya mustami' dari jauh, tanpa terkecuali setaja abdina sangat amul ja'aki sareng betan kula hormati. Alhamdulillah, malam semangkian hadirin kaula sareng para panjenengan setaja bisa aki pangki ikat di tempat dalam rangka pengajian walimatul ars. Muka-muka perpangkian malam semangkian ka entah hadirin apakah kemanfaatan seraja dak kaula sareng para panjenengan setaja setiap orang sekenging hidayah taufik ridha dari ajunan Allah Subhanahu wa taala kenging barakana majlisil ilmi malam semangkian, amin Allahumma. Ngereng tu aki mantan sekedua saya selamatin khusus saya malam semangkian kadintoh muka-muka tetecutuan sebaraka semanfaah ngakungin patara sesoleh dan sesolehah tetapi orang seselamat fid dini wad dunya wal akhirah kenging barakana majlisil ilmi malam semangkian, amin Allahumma. Salat dan salam muka-muka tap-tapah ingatasan junjungan kaula setaja Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, dalam kesempatan semangkian hadirin dan kula kun nyampaikan adabuna ajunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah taala adabu dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم. تابن الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. Saya ingat tetapan Allah orang-orang seapitain perintah Allah dan perintah Nabi amrihi kinto ulama ahli tafsir ni kepada ikhtilaf bada marji'an dak ka Allah, bada sada baki marji'an dak ka Gusti Rasul, bada sada baki dak ka Allah ban juga dak ka Gusti Rasul. Karena bila dak ka Allah iki juga dak ka Rasul, bila dak Rasul iki juga dak ka Allah. Hati-hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Mon sampai orang apitain perintah Allah dan Rasul, yukhalifuna an amrihi, apitain dak perintah Allah, dak perkara Allah dan para Rasul. Dan kulam pancaran setaja harus hati-hati antusibahum fitnah, orang seapitain ajaran-ajaran Allah,
perintah Allah dan Rasul, orang panika bekal kenging fitnah itunya. Antusibahum fitnah nikah, artinya itunya hadirin. Orang seapitain perintah Allah dan Rasul, maka orang panika bekal ngoleh musibah itunya panika. Mun itunya lolos, bada orang dan badan dak Allah dan dak Rasul, tapi orang ini keselamat baik. Tak ada kecelakaan, dunia nasajan banyak, nak foto nasajan berhasil. Ni kebani arom becak teknder arom masa selamat keluh. Aw yusibahum adzabun alim. Mun itunya selamat, cetek apa ngerasa selamat pagi nang akhirat orang macam panika sabidain perintah Allah dan Rasul bakal mangki seksa sangat ia junan Allah Subhanahu. Hati-hati ni kata Allah Subhanahu wa taala hadirin. Maka dari panika dan kula sareng para panjenengan sedaja mafhum mukhalafah dari panika. Muntan kula sareng para panjenengan sedaja terus selamat itunya ban akhirat. Muntan kula ban panjenengan sedaja terus aman itunya lebih nang akhirat. Sabung cara pole kecuali kula panjenengan sedaja atoro perintah Allah dan Rasul, atoro agama Allah dan Rasul, dan kula harus taat da ajunan Allah dan Rasul. Nikah satu-satunya jaminan bahwa sambian bakal selamat itunya sampai da akhir. Dari sedaja masalah kula ban sampean atekeun toreh noro ajaran-ajaran saya ajarin bi Allah dan bi Rasul. Ingat napa tekeung nikah seipakon sareng Allah dan Rasul. Oh tekeung epakon jujur. Mun tak itaber cek kebeuleuh itaber. Nikah nyaman menurut perintah Rasul. Pas mangkat sero taber ke bini negelu. Pan mangkat ke pasar apa sumpah billahi sumpah pocong gelek mare taber iku. Taber berempat, taber saano iku. Nikah kiai, ngereng eki. Salam. Kulo lagar susah kawan jangan mangken ni kasi mulai tak kau labu ya ada ni kama. Kulang kula lempo kula. Kita terselamat apa? Kita menggaian. Geng susah kayak mah. Tak kau bangun losot. Kasih biasa. Kula lempo ni. Terus lagi. Abah di sekadang orang makan teka pasar selalu tabar kalau dak kebini nah. Aceng harga 30.000 selalu tabar 50.000. Dapat ke pasar, tabar bi orang sekemi ibu, masuk kemi ibu billah, ya reporke, lapar mari tabar 50.000 ibu. Kapan diterusaki bisa nabar, iya mun 50.000 bita lay bekira, apa bi kakek? Pai jawab, ya jangan saya beki, bah nangki ngalak tang pesegi ya ibu. Bida ya jangan nabar tang bini, tak minta ngalak pesegi, tak beki bingko ibu. Macam pani ke cara-cara kotor hadirin. Ngarep tekelero na orang kento berarti tak atoro perintah Allah dan Rasul bakal maki musibah. Panapa di antara musibah hadirin dunya orang setak cucur macam panika bakal tak pajudin budin lakon lah cak malemong kamang bukara roh apa cuma kita tabar yo lah cak malem maki keng kabala arka sebener mula kadung nyaman ni kenya tak cucur tak kira mele orang hadirin tak pajui bagi bakal kamat tak lala mang bukara lah cak lajenin jai ko. Lain boleh deki ayusibahum adzabun alim paki nang akhirat ki bakal oleh seksa ya junan Allah Subhanahu. Sebenarnya juga orang ani bini benega. Orang laki bini. Dan kula sareng para pancenan sedaja. Cak kun kalau keng abahas masalah angkah tu kamu lolo hadirin. Cak kun kalau keng abahas masalah akad nikah melolo. Proses dari daadan sampai menuju ke akad nikah sampai membina rumah tangga jak sampai nyimpang dari aturan-aturan sampun perintah sareng ajunan Allah ben ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru selamat mah. Mun lagi bakal cara pacaran misalnya. Pah bada orang ngoca setia dia montero andi rumah tangga si harmonis jaipon esoro langsung kabin. Esoro abekalan gelu cara pacaran gelu untuk menyatukan visi dan misi. Ajalan keluar duaan mandeman untuk saling menjajaki di budina saling jajakin saling jajaki tak pah ngandung kita kabin tak oning napa na saya jajakin mereka paham
macam penika adalah faham orang barat hadirin. Faham-faham sedatang dari orang kafir. Faham-faham dari negara-negara barat yang dicekoki di otak-otak orang se-Indonesia yang notabene orang Islam nang Indonesia penika. Islam mon Islam mah, tapi carana kebanyakan ngangkui carana orang ka. Nang Islam nika ada pacaran nika mah. Pah dalam TV ya bahas hadirin tahu ning ustaz dengu de kula tak ngocak banyak ustaz dengu de nang TV makin mah. Saya ke pidato na pacang pelajaran biru pidato biru. Pah ngocak pacaran ni kejayapun dianjurkan di dalam Al-Quran. Gula ngiding aki, gula mulai lambagi kini naku kitab tak temang ngiding bertan Al-Quran ni kepada pacaran hadirin. Oning-oning kapan dapat nang pembahasan nah badai macam pun nang Al-Quran kisah japon lita'arofu gua. Lita'arofu ni kayak maknai pacaran. Aduh, mangken sambat demi gula TV ni gama. Kengker peken bah rosak siapa sagenten na TV ni jang gula. Ngaji kelura. Siapa kor-kor maca tarjemah. Lita'arofu ni kayak maknanya bani pacaran, saling kenal. Saling kenal ni bani pacaran. Bahasa kenal sareng pacar ni lain. Tore coba mentah berjanji cek lain kenal pun pacar ni kan. Kento beda kayak lakian, andi bini, pah bini nang ngocak ke sambian kak, engkau ben kerom di gila sabidatu ikonan, do pak, engkau kenal ke jo, engkau lambat teman aja habis, atau engkau teman muntugi disah, kenal kau ke kiai jo, atau engkau cek lambat semak atau tangke ben kiai jo, kenal, sambian bangga jadi nanti bini kenal ben kiai, iya apa ini? Bahkan banyak orang ngajarin jemput nih kak, jemput pengajian menikah, gula kenal ke bini, nah kadang santri gula bini nih menikah, saya jemput selaki, saya ngambek nang jalan, nelpon, badai kimak ya, badai jalan saya nih kak, dan gula laki na anu, badai nyebutnya mana, yang nyebut laki na polan oning cak bini nih kak, kenal bi gula, polan santri gula sebenarnya, coba pah bini nang ngocak, engkau kenal ben kiai Romli juga, jangan kau lambek ngaji disa, mudah disa, sampean bangga mesti nah, andi bini kenal ben kiai. Pas coba pah ngocak, kak, engkau apa acaran ben Romli lah, tak payah lagi si celek tegul be sampean. Bahasa kenal ben bahasa pacar ni kepita, cepah ta'arufu pah maknain pacaran. Nikah online orang muka terjemah, nikah online pemahaman liberal dah benar kiai gila. Napa liberal nikah? Liberal nikah lebih mengutamakan tekah etempeng nas-nas Al-Quran dan hadis. Jadi Quran ni kayak balik dari rumah seterus sesuai kalau ben hawa nafsona. Sehari nang Quran ni sejaga pacaran ni terus ulia dari rumah sehari nang Quran. Tak nemu kian nang Quran adalah lita'arufu ni ke maknai pacaran hadirin. Papaan ngomong iki. Nah, ni kemen terus kulang panjenengan selamat ama. Mun kulang panjenengan selamat saya ngak. Jak sampai abidain. Kenapa? Saya perintah serang ajunan Allah dan Rasul. Jak sampai dan badan dalam urusan agama. Jak sampai dan badan dalam urusan syiar-syiar agama. Urusan agama ni kebenikun kalau urusan apa yang meloloh bin kabin ni juga urusan agama. Jak sampai abidain perintah Allah dan Rasul. Gimana bagi? Benikun kalau urusan akad nikah hadirin. Mulai diproses dari sebelumnya. Nyari bini, nyari laki, nikah kudu noro aturan-aturan. Selampun ikerisaki sedang ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang mau ditanya haki sebenarnya. Kakek mau Nabi ini kemudian terus orang bini sedang remah. Nikah biasanya rata-rata jawab penikah rata-rata. Engkau mau Nabi ini kemudian terus bini seratin. Terus bini se bahenol. Terus bini sesemok, tahu nih gula artinya semok nih kenapa? Terus bini pokong se ratin, umum nih kasih saja. Padahal hadirin, ini seolah-olah mah orang ngocak terus andi bini ratin ini kan dianggapan bila andi bini ratin ini keseneng odi menikah. Seolah-olah bila bini nani ratin, abah ini keseneng odi nikah, tenang odi nikah, tentrem odi menikah. Ternyata hadirin tak sakak dinto debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bani sakak dinto debuna Rasulullah. Kulaban pancenan sedaja bani isoro abini orang ratin. Ini saya perintah serang ajunan Rasulullah. Dan nama debuna Rasulullah. La tuzawwijun nisa li husnihin.
asa husnuhunna ayyurdiyahun. Dawuh Gusti Rasulullah, wala tuzawwijuhunna li amwalihin asa amwaluhunna ayyudghiyahun walakin tuzawwijuhunna 'ala ad-din. Al-hadis atau kama qala al-hadis. Dawuh Gusti Rasulullah hadirin, sengak ya kakek cak sampai abini markena cak sampai ngabin orang bini markena ratina. Nah, artinya kenapa? Kuliban sampai tak bagi nyari orang bini markena abini markena ratin mereka. Sehingga kakek cak sampai abini orang bini markena ratina. Apa polana dapun Rasulullah? Polana orang bini ratin dia jangan-jangan taratin dia justru semamaba mainah dak orang bini dia. Cak sampai abini orang bini markena karatina. Polan ada pun Rasulullah karatina ni kan justru sekadang seani bagi dak lembah hitam dak orang bini menikah. Mau tak percaya sampean coba jeling. Sampean coba entar ke Sorbaja. Sorbaja ni kan pada kenangan nyaman ada doli, keremil, apa boleh? Ya pokoknya jual lah. Jarak dan semacam lah. Kena orang jual daging mata ni lah. Doli kenang na tilson til nikah. Sampean olatin. Tilson til sebenarnya lokalisasi nikah. Setaja tindatin hadirin. Ada apa orang jelang molos tilson til nikah ada. Pak pada bibir sumbing tilson til nikah ada. Pak pada ngol-ngol tilson til nikah ada. Sebab tin ratin tetapi. Karena kisah aroma saabang ratin. Aroma saabang pajuh akhiran nyontil. Abang tilson til panika markana karatinan panika. Karatinan panika justru sekadang semamaba ke orang bini. Semaina ke orang bini ia junan Allah Subhanahu wa taala. Orang bini markana ratin bah jadi sontil. Mun orang cuba tak kira jadi sontil hadirin. Cuma kita jadi sontil tak kira baju. Paling nyari laku lain. Coba tilatin. Sampai olatin orang bini. Orang bini sampun nyeleweng dak kelaki na guys. Tak ada orang bini yang punya nyeleweng kelaki na. Atau buntok masalahnya entar ke Malaysia pasti oi budi. Tak ada orang bini yang punya nyeleweng sama nikah. Coba jeling orang bini sama nikah. Coba jeling orang bini sampun nyeleweng. Umum nikah tindatin hadirin. Sebengal kelaki ni ke umum tindatin. Loh minta mirpur Allah laro pada ngak jereng kongki bengal kelaki ni minta mirpur Allah orang bini apa dia? Sebanyak ni kau orang ratin bengal kelaki. Kan adik pemikiran kisah. Engkau ratin, engkau italak setia dekku alake dua segendengan bentang laki setia engkau nemu. Engkau setia, engkau italak di tang laki dekku alake orang laki sesokian banyak nemu. Engkau ratin, markena karatina justru setia orang ina orang bini ia junan Allah Subhanahu. Cepan basero orang bini kapan orang laki abini orang ratin ni kesenang rumah tangga. Justru orang laki mereka pun andi bini orang ratin ni bahaya hadirin. Bahaya mak. Apa-apa? Sakap pina orang mun bini na sambian ratin, sakap pina orang tero ke bini na sambian ni ka. Aku tu jangke umam, jangke tu bulu umam. Inyari aku itu kondor masih terwatalak ka. Tak oleh prabena. Ku tunggu jandamu je pun. Dak orang masih tero apa saat ni. Wah, kang banyak musibah ni kan di bini ratin ni kan. Dak orang madaki sebini selakongang kuai telak latina daki nemu segendengan boleh. Sulit sesetia orang ratin menika. Coba celing orang sebab cuba. Aduh, kisah makin lagi kiri-kirin bisa lagi nang. Makilah enak tina aki acang mulai tak mulai nang. Cang kisah mikir cang kau lakala cuba kau umpai telak bitang lakir banyak dia lagi siapa boleh ada tak yang pecah kau nemu lakir ya ibu. Justru ketentraman rumah tangga ni kesekadang hadirin. Ka andi bi orang sitin sebab cuba ni kah hadirin lagi. Makanya kan naik daun bangsa nak cuba ni kah. Tina tak cerdas tak tahu man sekreting je. Tak bong sombong itu memarkan ratin masenang rumah tangga. Tidak. Dia kata Rasulullah, la tuzawwijun nisa li husnihinna asa husnuhunna ayyurjahun. Sehingga mun abina cetek markan keratinan. Pola keratinan orang bini je sekadang ngib kamabeun kainaan ya junan Allah. Setiap orang yang lembah nista
terjerumus dak ke lembah nista markana abang keratinan andi keratinan panika hadirin keratinan panika hadirin bahaya lamun sampai orang panika tak beringin kalaban iman dak ke Allah Subhanahu wa taala. Pak Badar yang ngocak nika kula sering ngiding hadirin nang pengajian. Di pengajian sekadang ampo ada bintara ampo pidato. Orang bini panika bi Rasulullah perintah isra ngabin orang bini marga nempak perkara iku. Sempak perkara panika. Kisah seneng hadis kapi banyak orang ngapal nika tungkahul mar'atu li arba'ati salin kisah. Orang bini ini kain marga nempak perkara. Li nasabiha, li jamaliha, li maliha dan semacam kisah. Yang kalau saya sebut kisah pada li jamaliha karena karatin orang bini. Jeleng bi Rasulullah orang bini isra kabin marga nampak perkara. Eki gintoh marga nasapa, marga ratina ban semacam, marga dunyana, pah marga agama nampak. Jadi pada ratina barang berarti isra nyare orang bini seratin, isra nyare orang bini sesoki. Bi Rasulullah cepon empat perkara ni ke isra kabin. Orang bini sandi empat perkara, ratin, soki, nasab tengki. Ben andi agama masih bagus. Ini kecepon isra kabin. Hadirin, makanya kula mesen mak tengati mana pidato. Mana pidato ni keding orang banyak. Mun rumah buru hadis dan badan. Pangarti gelum Abdulul hadis saya ingat penapa. Saya kakarab bi Rasulullah ingat penapa. Cak pah kokor ngarteen. Sampai keding akin bi orang deki pah bi orang deki kebai pedoman. Selama orang berpedoman dah hadis sekelero ibahas bi orang sapidato ni kah. Oleh sabidatu milatu saya junan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, coba olatin. Ni kebeni perintah Rasulullah sareng ngabin orang bini panikah diri empat perkara. Coba olatin. Tungkahul mar'atu. Tungkahu ni kenapa? Fi'il mudhari ni kebeni fi'il amar hadirin. Fi'il mudhari nikah. Nika mun santre oning nika tak santre tinggal lagu onggo apa mak le tadi mengerti nika. Nika fi'il mudhari tungkahu panikah. Fi'il amr ibu dihadirin. Tungkahul mar'atu li arba'ati salin. Li jamaliha, li nasabiha, li maliha, li diniha. Bada fi'il amr marani kan hadis fadfar bidzatid din. Nah ini lah fadfar kita ni ke fi'il amr. Perintah dari ajunan Rasulullah. Keng bi ni ke hadis ni kan orang ngaji sama nikah. Umum ya Rasulullah nak ada bu sama nikah. Umum ya orang bini kalau ibu orang laki aja marga nampak perkara dia. Sebiasa kalau ibu ni orang laki marga nampak perkara, marga naratinah, marga nasogina, marga natoronan tengki, marga agamana. Tapi saya enggak ya. Sanajon orang bini saya kalau ibu ni marga nampak perkara, cek milih setelok dia, pele sisitung, fadfar bidzatid din, pele orang sandi agama. Nikah fil amr nang menikah. Cek bang ngertiin orang bini saya seru kabin bi Rasulullah, ada seratin, aduh ni kenyaman tak ngaji nikah. Tak ngaji capuk keramat yang jangan pidato, makai tak ngerti ke pidato sini kala. Ini kala sebahaya semakin ni pemahaman-pemahaman macam pernikah. Biar Rasulullah tak pernah ngaji. La tuzawwijun nisa li husnihinna asa husnuhunna ayyurdiyahun. Saya ngabin orang bini marga naratin, karatinan dia pola nasa kadang matati maba dak orang bini dia, matati ina dak orang bini ya junan Allah Subhanahu wa taala. Marga nandi modal karatinan dibudin tati sontul, marga nandi modal karatinan dibudin langka dak selake, marga nandi modal karatinan dibudin minta telak dak keselake. Apa ngerasa abang ratin paju nyari orang laki sergendengan ben laki napa nikah. Aduh, bagi keng labah ratin nabi ini nengak artis tacangrap hadirin. Mun ban ki lak gulap kelap napor sampean. Pah minta telak ngelolo. Iki kirin jak ko tua toro. Ika ibalan sekecap ngapek pek petong polo kecap. Aduh kak, kaki gigit kang kok kak. Lah kaki nganang sapa kaki? Anang sapa kaki? Kaki sing ngabin kok tak kang karong ibu peler ben cengkol ya ku ngibe ki lain iko. Pakai kir-kir kang kok iko. Engko ndak ke kaki lah becir kak. Lah telak engkau dekung kok lagi si gendengan telok ingat kaki je nemu iku. Aduh ya Allah. Celing orang sing ngocak semenika. Ku tak ring tindak dina nika. Mun si coba ngocak sini kan nemu ki metelok hadirin. Setogel tak nemu jangan lagi nek tak kelero medem sing nyari lambe. Pah nyari mun telak nyari serat si gendengan nemu di mah. Nika iki pas nomor 2 dapun Rasulullah.
wala tuzawwijuhun li amwalihin. Saya ngajak sampai ngabin orang bini markana dunyana. Coba Rasulullah. Saya ngajak sampai ngabin orang bini markana dunyana. Asa amwaluhunna an tudghiyahun. Polana dunya jadi pun Rasulullah sekadang majahat ka orang bini menikah. Markana dunya, markana sebini soki, markana sebini lebih soki dari selake, sekadang orang bini ini kedeti jahat. Margana lebih soki di saya tak beda hadirin selaki alako kia sebini alako keng hasilan sebini ini jika sekadang bah langka ke selaki nika urusan dapur lah sebini kapi singingonin selaki aroka minta ke sebini selaki ajalena minta sango ke sebini ini jika kebanyakan nika hadirin pas sebini langka hadirin langka nak sekadang malah langka dengan ikun karokeng kelaki nah hadirin laki na ipamuso benembun ipamuso beneng tua bining beneng tua laking bendik becading bentanteretan nah mereka orang bini sesoki papan takai papan ngembang mereka hadirin tak ada sekadang pas sekadang selake leka hadirin selake leka mak kapan lah abi di situ orang bini ala ko sukses si bini hasil lah ko na hasil larok noro aki ke si bini itu hadirin rok noro aki ke si bini itu berdepan penapan bini ni saya yang kaki ke orang. Bada orang minta sumbangan masjid. Ma ada cengkak soki gua. Mayung kok minta sumbangan masjid berempat semampu nekake seta eman. Ngocak selake. Ya menengkok lah iya be jangan urusan kebagusan kan karo jangan selong molong bese jitang bini. Lah rembeken ketang bini kake. Pak latang bini setuju kok setuju. Bada orang ngebangun kelodok. Ya mengkok lah iya pak, yang karo jangan senyimpan peseji tang bini, larang pek ke tang bini je. Pak lah setuju kok setuju. Ambuk minta belanja, cong, ya osom manyi nak, osom tani setia. Ari puto pesen kok minta pesen, na cong kakek soki. Jawab, abai iya bu, menjabu kok aku tak tabu kakek cek palo pesen. Yang karo bu jangan senyabak peseji tang bini bu, lah minta tibi ke tang bini kakek. Pak lah cang tang bini iya kok iya. Jelah orang disuruh minta ke manto, nak kanto dus maiki. Sekadang hadirin, sekadang gula bani nyinggung ringking toki, kayak muka bunduran ki sampian ini saya kakan gula. Tokar benembung sekadang, sebini soki, tokar benembung. Aduh lah selake, anak ngembung guys, selake lah merempeng kampung. Bu, macam apa kayak ketang bini bu? Macam apa bu? Si ibu duka kiji lagu netang bini bu. Si yang kui kaki kelam bini bering tang bini bu. Pakai kata badan katang bini bu, lagi masuk colong kaki bu. Ya Allah ya Rab. Kalau mana nyenggung sambian, keng mun bade sambian macam menikah, engki sambian saya akan tegula makin nikah. Pegelah dipersilahkan, jangan longguan. Emangnya gue pikirin, ini siapa suruh ngejengkok di nasi gua. Malah oning bener mangkana. Nah, maka di menikah hadirin, sekadang hadirin, dari kesokian menikah, sambian pahamoso ben oreng, sambian pahamoso ben embun, margen inas panas sen bi sebini, sambian alako sorbaja berhasil soki, kapan embun entar ka sorbaja, ki di lorong di jauh ne ketela, bini na sengatela kado, aduh lebur kala kaselake, kakak, apa le, wah embung kaki ju datang jo. Embung kaki, rengkesan kapi paling keng ngotang besi kak, cak beri lah. Ya Allah, lereng kesewong kubi selake, mitamit berdepan panapan binina, sayang kaki, ada angkau berdesai kerempang, iya mengkau lah iya, kakek lapar kerempang ketang bini, patang tang bini iya, ada berdesai kerempang, iya mengkau lah iya, lah minta tibi ketang bini, patang bini iya, pah bini, nadok bini, kaki jeda emas saya gua. Kaki jering laki jadi masih gue makin songot saya bu, songot dengar penyamu, paling beda apa? Ya mengkau lah pacang nik bini, ya larang pektibi kan nik bini, songot sampai nol konolan, ntar ada masih gue. Lagi apa lagi? Beda boleh hadirin selebih sarap boleh nih kamu. Gula tak nyebut gula tisan, ini kan beda loh. Gula tak nyebut tisan tak kau tempat kebelan sambian hadirin. Mana kaki mantan kita orang gelo, gula lagi ingin nama gelo.
Bismillah. Beda si cungsaran boleh hadirin. Ini kan beda kejadian beninging tunginging nih kan. Beda si tung orang laki abini telok. Setelok menikah, palaku kapi ke luar negeri. Beda si Malaysia, beda si Jeddah, beda si nang Abu Dhabi, napa nang Dubai kulo tahu neng. Pokok menang daerah Timur Tengah. Telok. Selaki menikah hadirin. Minta jatah kasih bini panikah, per situng orang bini nikah per bulan 1 juta. Tetimun per bulan 1 juta bini na telo, per bulan andi gaji 3 juta. Selake kata Allah aku hadirin, selake gelanon, ku tak orang belatir mah, golongan grup-grup bangsa tadi belatir dan negala. Bini telo pelako ke luar negeri. Pah ngirim kan 1 jutaan per bulan, 3 juta sebulan bini telok panika. Selaki Allah Ta'ala kok gul tok kok rokan ji samsu hadirin. Ladan tek kere mandiri bini. Pon. Tok lekas hadirin, kula ku tak pahyon jeng pengajian mantan ni tetangga naga iya mak. Kaya kebenaran orang grup orang tukang tata hadirin kaya. Ngunjang kula tepat tetangga panika. Kula pidato, ya tak kocak bingung pidato. Para hadirin hadirat jangan gula. Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki seharus bertanggung jawab dak ke orang bini. Bani orang bini sekutu tanggung jawab ke orang laki. Orang laki sandi kewajiban nyari nafkah untuk orang bini. Bani orang bini senyari nafkah kang kui arokoin orang laki. Mun beda orang laki andi bini kan banyak pasti palaku kapi keluar negeri pas laki tak laku kun korokon ada tek kerem nah orang bini salah ke keluar negeri dia cepon kula potal seti orang laki tak pantas seti orang laki sunat pole pani kepaporet pahbur seti orang bini bayi hadirin cepon tuan kula potal seti orang laki macam mana mangga Nabi Rasulullah pakon saya ngak cak bini markana tunya mun bini sambian cetek nyari bini sekira ikan ngau bi sambian kok kalau bini jual maki baik coba cempelan soki kan terus ngau baik gua betul itu orang laki sambian nikah songot diobu waduh lah cenong boy ngak Pak Raden aning nyari orang bini sesoki abang terus tak ala gua minta tunya orang bini Pak Raden apa dia dia nama nggi acar todus ruah kana enjang jago tak bener yang jago tak todus jago je tahu todus. Bi Rasulullah cak sampai abini markana tunya. Karena tunya pani sekadang malangka ada ka orang bini. Hadirin, meneng kento mak. Meneng kento hadirin salah aku biasan kan orang laki tanggi. Makanya si banyak merok kento ni orang laki ni kisah bini 2, bini 3. Kan beda tanggi. Padahal cak lenga-lenga. Ki beda kan cak tak larang bi pengiran nikah. Keng kula haram por kelap sampai semangken kula bini kula situng por kelap nikah hadirin. Ya soal deku bini boleh engkau tak tahu kemun sampai situ engkau situng. Biasa mong kiai kan apa rampai kula buntan hadirin. Kia mun deku kula bini boleh tinggal jarwaro jangan tak kelero ke pangeran menikah. Mun karo kelero ke sambiang emangnya gue pikirin. Keng sampai mangken kula bini kula situng. Tapi hadirin orang panikah mah mungkin itu si biasa orang laki kan bini kan 2 bini kan 3 ya pakai jeneng situng saya samar berempat sebenarnya kan mun ijeddah hadirin ijeddah Mekah ijeddah setting Mekah tanya ke orang min mukimin banyak orang bini nikah laki kan 3 hadirin banyak orang bini nikah laki kan 3 kenapa? Karena si kempang pese ni orang bini ijeddah ni kareng laki ni nyari laku melarat semua nemu na gaji na sakoni reng bini ni ko gaji na sebanyak mangkana sebanyak nga alaki panika reng bini alaki kan 2 alaki kan 3 selaki gelem tak tampuran ceng taro kok bisa terwaro kok terus tak laku sebenarnya biayain bi sebini aduh makanya kula termasuk di antara kiai saya paling tak setuju mah lamun beda orang andi bini bah bini palaku keluar negeri pakai selaki nang ning matuda kula termasuk di antara kiai paling tak setuju ingat menikah hadirin mun minta itu kecompok kula tak kira nyitinin tak kecompok boleh leja iya kula terkenal mau dicompok nikah hadirin ada pah bengal minta itu ke kula pah bini naik palaku ke Malaysia ke
ka Jeddah ka pasal laki tanoro tak bengal ke jempol nika. Kula tak ngidinin nika. Jak kudu ngidinin tak nyal pontong hadirin iki. Tantar ke jempol kia emangnya gue pikirin. Taule bareng bini saya pelakon nika mbak iki. Orang bini saya pengojek, iya mau ngojek, mau gojek. Iya mau nalako, mau nikalako dek remah. Gini bangki. Encang tampuruan ring Madura. Aning bini ni pelako ka Malaysia ke Jeddah, abang keng nang Madura. Dek makaharap pa saya kuah. Gini bangki. Kula sapan tawan haji hadirin. Pabada orang kan orang Mekah ni orang Arab ni banyak kasar dan bodon bisa. Mana pesuan ni lebih asing kan ni. Orang Arab misuan ka pelaku tikawi tikai ni lebih asing. Pak bedo orang tanya gula, kiai matur kinto apa? Cak epon ni kinto kelahiran Rasulullah kiai. Aning ahlak orang Arab bice bangsa tengah kisah. Cak epon kelahiran Rasulullah tanah soce. Kelahiran Rasulullah. Aning orang Arab tinggal orang Arab pah. Jahatan beneran matur kiai. Biku ni kota selahir din nak je menikah Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Manco, Abu Tomang lo lahir din nak dia kau biku lah. Tak iya. Tak kalau ingat kelahiran Rasulullah melolok, tak ingat je Abu Jahal rembi idisa. Tentu Mekah ni kepada orang bagus. Ulama Mekah, ulama Haramain semirip kalaban Rasulullah. Ninta Rasulullah mungkadung teti ulama baca raja ni kisah ni hadirin. Mungkadung teti orang jahat di Mekah ni kipas teti Abu Jahal lagi sama. Dan badan ke Rasulullah tak buang tu hadirin. Cang tiwing polan ala ko ke Jeddah sangku semak kata nasut je sangku fokus ke kapi. Jeddah ni kan mon tedung kisah hadirin laki bini ni ka bolong sekamar ni kelasaan kisah hadirin. Bani pahmar kamar itu maki binin sambian salah kok bisa dung tedung adong bolong dan yang laki. Janganlah nyewa sekamar raja kisah ikembulin seperti itu. Selaki lah lako orang Ji Samsu terima bini terima lako dia saku tahu. Jadi masa dengan kakanan mani Jeddah ni kan nang Jeddah ni kok embe surba nasi Bukhari ada bah kere do bak selai. Tak menangi Madura kan kok gerem. Jak kau tu kere ke telan. Dah baga kasih je kan kok embe. Sekali nginum Pepsi, ipasingi susu laben ya laben, ipas susu. Abu ada hadirin. Bita lagi gendelo. Lagi na jauh Madura. Lebih biasa banyak mah. Masa ada ni baca benikah hadirin. Lagi na Madura ni kan. Lagi na nang Indonesia sebini alaki boleh nang Jeddah ni banyak hadirin. Saya ingat ya, bon badan di bini ala ko Jeddah sing ala ki boleh bini kaki lah. Kau tak tanggung jawab je. Siapa saja kerja yo. Bang jang kau bini nyinggung kaki keng senga, patandai pa senga. Keng senga mon bini kaki badi Jeddah senga ala ki boleh lah senga. Senga mon tedung itu mau tulitan benoreng lah senga je. Siapa saja tanggung jawab. Kau je lah taruh norok je. Mereka nak terowes saya jelas sebini pengojek hadirin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya nomor telok hadirin. Nah, mun ku leban sambian bi Rasulullah ipakon ca abini markana ratin. Ipakon ca abini markana soki. Pah ipakon abini saya bi Rasulullah hadirin. Dabun Rasulullah. Walakin tuzawijuhunna ala din. Saya ngak ya kakek mun abini ya, cak mun dia ada gila. Cak abini markana ratina, cak abini markana tunyana, tapi kakek mun abini ya nyare orang bini seandi ake mana sebagus orang setakok de ajunan Allah, sepaling salpak nang kopeng beneka biasa na icak kocak orang bini sesolihah, orang bini sesolihah ni kebagus mungku Allah, ake mana saya mungku Allah, ni kabin hadirin, insyaallah selamat sambian. Nah. Kulaban sambian ni hakikat benih keng tak ibeki abini reng ratin ma nang hadis penikah. Keng tak ibeki sambian milih orang bini margana ratin na. Jadi apa bi ngabin dia? Ya polan ratin. Ni kata ipare ngaki bi Rasulullah. Benih keng tak ibeki abini reng ratin. Si serobele ni ka orang bini sebagus agama.
Soal salah orang bini jika bagus agama nah paki ratin boleh, paki soki boleh, ya kapi odeng songo dan makin kok terus juga nah. Beni tak ibaki bini orang bini ratin, keng tak ibaki milih orang bini markena ratin nah. Isoro milih orang bini markena agama nah. Soal orang bini sepele markena agama ni ketepak ke orang bini ratin, tepak ke orang bini soki, nikah nyaman bonus hadirin. Bete nikah. Ingat Rasulullah, araji Sayyidatuna Khadijatul Kubra, rajin Rasulullah sepertama. Khadijatul Kubra nikah terkenal hadirin, paling rajin semekah nikah. Si alamar ke Siti Khadijah pani ke pangraja Mekah termasuk Abu Jahal toman alamar dak ke Siti Khadijah kang tolak bi Siti Khadijah hadirin. Pangraja Mekah alamar kisah kini Mekah nikah alamar dak Siti Khadijah. Siti Khadijah nikah orang bini paling rajin di Mekah, ben orang bini paling soki Mekah. Ika bini orang laki sedang genteng, punggawa tengki orang sesoki tanda Siti Khadijah. Malah Siti Khadijah minta kabin dak ka Gusti Rasulullah saya yatim setak ngaku ngintunya. Keng kun karo keng nguli dak Siti Khadijah acualakin hadirin. Apa-apa kada Siti Khadijah ngolatin Rasulullah panika beni markena ratina tapi markena akhlak beni markena gentenga tapi markena akhlak Gusti Rasulullah ni luar biasa. Rasulullah ni ka araji Siti Khadijah. Siti Khadijah bani paling sokin orang Mekah sampai di budina. Siti Khadijah ni kata orang miskin. Apa-apa tunyana isra'aki kapidak Rasulullah untuk perjuangan agama Islam hadirin. Ni orang bini sandi agama maiki. Ni orang bini sandi agama hadirin. Siti Khadijah ni sampai bangkrut, bani bangkrut sampai tandi pese. Karena pesena Siti Khadijah ikuna akin dak keperjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Siti Khadijah menikah tak lampun lah ada perbedaan ng ulama bahwa pertama orang bini seiman dek Gusti Rasulullah ekike into Sayyidatuna Khadijatul Kubra rajin Gusti Rasulullah. Pertama orang bini paling panapa kadisa pertama seiman dek Gusti Rasulullah. Ketika orang kapiki baci ke Rasulullah, Siti Khadijah pertama bela Rasulullah. Bahkan di dalam sejarah hadirin Sayyidatuna Khadijatul Kubra menikah, Siti Khadijah nikah. Percaya cak Rasulullah nikah bakal jadi Rasul sebelumnya kita jadi Rasul. Mulai kita yutus. Kapan Rasulullah nikah kubar dari Gua Hira, sepah ngeter Rasulullah minta selimutin Rasulullah margatoran wahyu pertama Rasulullah ojong melo ngerai. Kapan ditanya akibi Siti Khadijah, apa panjenengan Muhammad ki bani Rasulullah? Apa panjenengan Muhammad waktu nikah kita oning cak Rasulullah. Akhirnya tok-tok lah kasih kebala engkau Khadijah nang ilm Gua Hira engkau itoronin pada situ ngoreng anyama ngucak ngaku Jibril aja ngirim wahyu engkau isra maca Iqra bismi rabbikal ila akhirih guys. Siti Khadijah ada bu sebenika Muhammad isbir ya ibn akhi pasabar sampean Muhammad pasabar kula mulai sabar Muhammad kula lakar andi keyakinan bahwa sampean ini bakal jadi pemimpin umat. Kula mulai saban, kula landi keyakinan bahwa sampean nikah bakal jadi pemimpin umat. Mangken waktona Muhammad, cek takok cek ngeter Muhammad, mangken depak ke waktona Muhammad, panjenengan iangkat Rasulullah, iangkat utusan Allah dan kula percaya ke panjenengan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siti Khadijah percaya ke Rasulullah cek bakal jadi pemimpin umat, kita mulai Rasulullah kita jadi Rasulullah hadirin. Saking bersena Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Mon Khadijah kok takana. Pandi soki kasokian tele pamiskin marga perjuangan agama. Marga lagi na morok. Lai seroca ala ko biayain bi sabini demi perjuangan agama namo dimah. Malah jang sabini abala ko kake ka iko. Mpah morok to bini tetto ka. Mumpah ta'ala ko ika kenapa ta bangang ki aroko kang ko to kake ka iko. Nika mon Khadijah kok tah hadirin. Nah, mangkana kulon panjenengan sedaja kayak bakon milih orang bini ahli andi agama bagus ahli agama sae niki bakon pele benih keng tak ibaki nyari orang bini seratin keng mon abini markena ratin ni kata ibaki abini markena sokin ni kata ibaki abini ni kay soro markena agama nah soal tepak ka orang ratin ben orang soki niki nyamana betek nikah hadirin niki ngerti Tare pa badala oleh na pengajian ni kama. Kula kare ojong ni kahadiri.
Terus terang mak gula beni urusan ya soal leki engki gula mungkin disalami namplok nih kan mentai kelupai. Keng beni urusan nikah dia tak apa mak iki urusan nikah. Tak mon orkes ketemu cai firina berempat. Jadi bengkona rola ambil kebirin kok mangkat ile. Iya kak ada menapu dem kak kak kota. Berempat kak enjang ongkosa. Aja mode karo ning 50 juta iku. Mon orkes oning lah tengkak ni kan lebih inilah lele kan ibu dia. Aduh dah kita laki datang oleh 50 juta dia iku. Aduh mon pengajian mak. Ada janji. Ani kau umpama ada kipas kula peleman tak salah minta kelero tuan rumah ni kan. Lah kan ada janji. Motor sekelangkong di atas rabun motor lebroka kayak kipas salaman biasa engki ada tak kelero nih kan. Pak kula minta iki masalam salam lah. Kula kada janji mancing keng pancing ison muro ki kinto. Mangken bermurong ki sekelangkong motor lebroka. Nasib. Rogi mak. Mungkin urusan nikah rogi. Pokon saja lebih nang mantan ni gaduh, mitamit por Allah. Lakala sa kapin. Tahu dia tak percaya. Kuadina baik kuadina kiai ini man kuadina mantan ki magendeng ni sampe. Teka. Badan alhamdulillah hadirin. Rezeki pangeran ni tak nang kintar ka kota gula hadirin. Alhamdulillah gula magini ni sekoni ahlud duyuf ahli tamoy gula biasa yang tarin oreng ka kasa. Jadi udah kisah ni gula ki alhamdulillah ki iya tarin bese tak kanton ni ada masalah. Mangkan atau paleon le pengajian kari gula do ba kanton sini gula. Ngan kangen sedih, cetak yang kemai hiburan. Mangkan menang pengajian ni, kamu saja lebih-lebih nang urusan mantan. Cek nyari kiai seloco mah. Nyari kiai sekira bisa teti pedoman kesambian. Pak kiai king nyari coloco na pak nyari kiai saya api datu kuntung telo, donat, Gunung Semiru. Pas saya apalagi hadis semuanya mereng bini na oleh kencaran saja. Mak kita pengeluaran hadis, pak kuni kolos kos bini na juga. Kaya apa ki pengeluaran hadis? Japah ni kasi katunging melolo. Menurusan keng donat kunjung telo tak nang kikiai maki bajingan tengi tampurat leng suruh bidatu dah ya toka. Ni ser kare waktu kare luang jadi jaga dak mesti jaga beda pedoman hadirin. Nek hadirin kula terakhir mak mesen ada panjenengan iki. Kayak ngaen nek iki mun palo catet nika. Saya ngak sambian mun malain bini na sambian, cek kok takok ke sambian. Nika si banyak kelero. Mun malain bini na sambian, cek kok takok ke sambian. Tak beda sekadang ni kasi umum ni ka ampo malin sebenarnya ni ka bangsa orang tukang tatak ni ka. Orang bajingan tengi ni. Mun malai bini na sekadang sini ka. Saya ngalek ya. Kakek saya tang bini, marjodet dele. Are mari abi belu de ya. Kaki bini na marjodet le, tengate. Engkau antara lako ke Bandung le. Saya ingat, cek sampai atok buntok, cek sampai nyeleweng kau orang laki lain kan. Marjodet le lagi kaki. Mun sampai kaki pakai nyeleweng kau orang laki lain. Kaki ada gendaan ben orang laki lain le. Marjodet le. Beni kun karo selake bingko sepaten. Make kaki bingko icacai kompa ben selake. Marjodet le. Saya ingat ya. Iko takok ke abang, ni kekeliru hadirin. Apa-apa? Mun iko takok ke abang mak, reng bini panik kasi takok mun beda sambian. Ya mun beda sambian gua ngano kiseng ngatela odeng hadirin. Kapan sambian intar ke Malaysia, ke Jakarta, ke Bandung alako? Oh, can ibu di bini nabi TV-an. Kira pekeran. Are lep celep dia masih nyaman dia. Wari cek selingkuh apa lari ya. Bangken selingkuh ni gampang di HP. Makai jauh ni bisa dipanggil. Ano ya di budi tak kunci lah bang. Bisa. Ada cak selingkuh. Kengkaro. Cang tak kasih bini. Cang tang laki je ngangko ya. Mari matiin orang yang belu. Cang tang laki kau sampai nyeleweng benih karo selaki je saya caca. Makin kau caca sekali aduh. Caca engkau mi tang laki marjodet tang laki je. Empas sampai engkau mah nyeleweng. Engkau caca sekali mi tang laki je. Benih caca engkau tang laki je yang jago orang ngangko tukang tetap. Akhirnya mikir. Pas mikir boleh si bini. Aneh engkau saya caca aja ku tak mau ditemu bitang laki. Muntai temu. Kan aman-aman saja. Selingkuh itu kan indah. Jangan saya tang laki dari Malaysia, tang laki dari Jakarta, tang laki dari Bandung. Siapa sih tahu? Lah, tak engkau saya caca aku tak mau ditemu. Muntai temu kan
aman-aman saja. Di budi ni selingkuh hadirin. Banyak bini orang jogo ni keselingkuh kan kita temu mak. Apa? Karena ikut takut ke abang. Saya ingat ya, kakek sampai selingkuh bingkong caca. Ikut takut ke abang. Akhirnya berpikir, engkau saya cari, aku tak mau hitam. Mau hitam bukan selingkuh itu indah. Makan kecipan apa gaya ajaran malai? Kayak ini kecatat, mun malai bini nikah. Kok takut da ajunan Allah Subhanahu. Saya ingat lek ya, engkau ala aku ke Malaysia, ke Jakarta atau ke Bandung enggak kamu. Kaki bingkong isi nabi tibian lek matura lek. Saya ingat cek nyeleweng ke kele. Cek atok buntok ke kele. Cek ada gendan bereng laki lain ke kele. Cek sampai azina ke kele. Kaki andik laki le. Kaki cek sampai azina le. Mun engkau bi kaki le bisa ikalakal. Engkau bisa tak tahu kaki cek nyeleweng le. Engkau bisa tak tahu kaki cek selingkuh le. Tapi Allah le tahu le cek kaki selingkuh. Allah tahu cek kaki azina. Ben pagi kaki mun mati senyiksa kaki jelek beningko senyiksa kaki je Allah le. Engkau bisa ikalakal. Tapi Allah tak bisa ikalakal le. Saya ingat ia petakut ke Allah. Sampian mangkat ke Malaysia, mangkat ke Jakarta ke Bandung. Oh, ni budi. Panocan ni budi binen kan pikiran dia masih nyaman dia melep-celep dia. Wah, hari selingkuh, baik selingkuh. Akhirnya ngocak, oh tekan. Tapi cangtang laki ruwe ya. Tang laki saya bisa kalakal bingkok. Tapi Allah tahu je engkau selingkuh ya. Allah tahu je engkau zina. Mun budian mati engkau pertanggungjawabna ke Allah benih katang laki. Senyiksa engkau je beni tang laki tapi Allah budian senyiksa. Mau kita laki tak tahu, mun Allah tahu, ya Allah sih bukan nyiksa engkau budian sandi neraka Allah. Engkau maki king tang laki tak tahu, engkau king takut dek ke Allah Subhanahu taala, takut pagi isek sebi Allah. Ya, aman sampean bedekin bapak nikah. Oke ngaduk-duk deh, marjodet le. Abi belu. Mau sampai nyeleweng caca kaki bingko. Cek sal bak niki. Cek kok takut ke aben. Tapi kok benih ni ke mantan anyar. Kalau bida tu hulu ni ke benih ke mantan anyar meloloh jadi. Setuju mantan julaju bareng ni kan. Justru senang kibala ini ke mantan julaju ni kan. Cek sepeda motor lah turun mesin lah overseas bareng gitu. Mungkin nyar-nyar ku nang kibala jangan berangki semuanya serba indah. Dunia bagaikan milik berdua. Kan selain ini kan ngampung ngakapi. Aduh melandi anak lemak. Lagi ro. Ni kisah nak kibalai nampak lopan ni kah. Mungkin nyara-nyar akan tok becang kocak abu nangka. Minta atar kapa kejedeng akan miai go. Ki nyara-nyar petang kapi. Jangan ki masang banyak tetero pe itanian. Takutuk sebini ki nyara-nyaran. Tukul cintur apa le. Takutuk kapang. Yuk pang dalkan lang-lang deku lampal pala. Ki lak ku kita bejang sok pula malpal pang kolan bini takutuk. Oh, 3 pan lah tua. Dan dia anak lema, lah overseas, lah lontaran mesin loh. Lah benih nyampat ale, nyampat bunga anak lah. Apa bung mare konca? Minta ater, salala sing ater sambil yang onsongonon bini tahu ko ansong lah tua lah budu kita tahu koan. Sambil ngater sambil agurunggu. Pata takutuk kapang-pang cendur. Ada apa bung mar? Takutuk kapang-pang melak lah mata ni, dia mata na itu. Mata si kilero hadirin. Aja malah tua aja. Iya kilo ongguan dari engkau deh kau ngara. Lagi hadirin, lagi benih hadirin. Sepo ni ke seputo. Kulo pancinan setaja dak remacarana, kulo ban sambian setaja ni ka. Setero andi rumah tangga sesekina mawaddah rahmah. Karena sekadang beda hadirin. Orang abini ampun oleh 20 tahun, orang bini ampun oleh sekami tahun. Tapi mulai dari pertama abini sampai sekami tahun, king le tukar beda timur, talem buang hadirin. Mun tahu Tom and Jerry gitu loh. Tikus dan kucing kelentar tak to manaman make aman sekecil asalaman lah saling keke mulai hadirin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mangkan mun sabenika cara nak sobung boleh. Selake kau tu takut da ajunan Allah, sebini juga kau tu takut da ajunan Allah. Sebini tak kena langkah kesampian markena benih keng takut telak di sampian keng marken takut tu sedek Allah. Selake tak kena dan badan ke sebini, benih keng markena sebini takut minta telak, markena takut dek Allah Subhanahu wa taala. Saya ngak campa tokolan ke sebini, bi lebih muana ring bini ni sampai tokol hadirin. Sekadong pai tokol tu lo bindul ke kapi kok marjodet yang lanya lah kang kau taduk saban pebindul kapi ciling tang bini ku tak ilong bilu ke kapi je ibu.
Ada sapan mong kang ko. Itokol lo ngajale babilu. Kaman sing malam aku tak ikelonin mak iki. Hindi cek ngilay mesongku sa nyo marjodet dia. Pangako no jogu. Kau itokol pan sing malam ikelonin. Hindi tak totodus eh kuwa. Ambuin pun pada orang laki nongkolan orang bini ini kambuin. Kula terus terang hadirin. Compon ini kula terkenal keras mak. Tanya aki kisah. Kula teman nabrak sabung hadirin. Sabung tabrak. Kula tuan terkenal keras. Keng kula lambak bahkan kula ini mantan pendekar mak. Yang sama ken pensiun hadirin. Lambak kula bekas mantan pendekar. Karena pendekar silat ben kula pernah silat ben mulai dijing bajingan teng ini sampai bodoh pendekar di sorban. Taman silat ben kula tanya aki orang kisah. Keng kula hadirin mulai lambak ini keras. Sampai semangkian hadirin, lah pensiun dari pendekar ni, kita tahu man nokol bini kula hadirin. Ya mun kira bentak lah biasa tak kelero mak iki. Kemun nokol kula lebih pah ngocain atau mata lo colok ke bini kula tak tahu man kula. Lebih pah nokol, kula rumah sarogi mak iki. Nokol ring bini ni. Lo masa hari merosak persilatan nokol ring bini ni. Mun lakar jago je pah nokol ring bini, nya ada orang secambang je tokol mun lakar lebengal. Pah ring bini tokol. Paling lah kalau keng nyukem nangis kapan bare nangis pakai nyanyi pulangkan saja paling lah kalau sebenarnya. Tapi nang Al-Qur'an jajan lah kalau jago cepon ipakon tokol lebih wadribuhun ya ban Al-Qur'an. Kita tapi beda cara nokol orang bini nikah. Nokol orang bini yon laki di agama nikah nokol setak maalampat de kesebini tak alampat sake tak alampat melendeng kan tanah. Nikah bi ulama ahli fikih iterangaki ingat napa nokol sewairu mubarihin banika setak alampat nikah. Kecepon nang madhab Syafi'iyah orang laki nokol ke orang bini seiyo laki nang agama nikah mun nokol kalau ben satangan je pon sapu tangan gitu lah kayak kerpas ben sapu tangan nikah dan seiyo le budi payan tembah amran guys hadirin pah niku tarjamah Al-Qur'an wadribuhun nai sarotokol bini na pah nokol amran nang Qur'an bolan itu koi sarotokol beni sebeni kemangkin gelo Qur'an niki arten dan badan pah ngalaki pecot sekadung tar kalatar sebini. Aduh, minta pur Allah. Benih kan nokol nikah, ben satangan nikah tak masake, tak maalampat. Ben nokol nikah, maki ben satangan tak oleh nang muah. Imuah tak oleh. Wala tadribil wajha jaban Rasulullah, cak sampai nokol muah. Sanajan ben satangan. Cak sampai nokol. Anapa? Muah panikah situng anggota badan sepaling imul jaki bi orang bini. Mangkana imul laki kacak kisah. Muah na sih kacain kisah. Kacain sajong kaca lagi dia ada di ereng bah di atas di bawah misem dia kayak pelek mau pada cerobok apa pada panu titik tuli nyari hitam cerobok titik tuli nyari hitam kaca ni kesai kaca ini muat karena paling hijau gemua nih kan dia orang gini kemana pada orang di mana kele di pasar malah kaca apa sih kaca kok ngaca buri ada nih kan kecuali orang gila. Waduh, aku bungkon apa lah sibuk sengajain buringan. Ini ada nih. Pak beda pano nang tonggeng ngasih nyarak hitam pasar punten. Beda cereba punten. Mun muah hadirin. Celang sekoni lah sosa nyarak ketana napa. Ainga notono nakaju napa sebarang. Aduh, pokoknya yang bini mau kedungi muah ini kepada titi bila bingung nih hadirin. Muah ini kepaling seka iman kaimanin bani berrabatin biar bini makan bi Rasulullah bahkan wala tadribil wajha cak sampai tokolmu aja seicu gincuin tadi apa saya gincuin bibir yang gini lagi bibir ni kepada kimah badan nangmu isi duin saya isi duin masih hidup badina ya kimah bu masih hidup ni kaki okay isi duin saya isi duin apa ni kenyaman lah badan kimah ni ke badan nangmu ini celaen saya celaen ni kimah mata engki benih bah matan celaen bu pengkira matan nikah yang bah matan cerita pas cucu sebenarnya ada bulan engki tahu nih napa nang bulu keceng nih kalau celaen ada apa bi celaen bulu keceng ini kapan apa bi walan beri muah seling-seling bi orang kinto nih tahu nih napa nyaman lagi saya nggak tanduk ngembek gitu loh lagi saya lagi ini kan apa pepe saya pesan walan dia beri muah hadirin kita tahu man berdoreng bini mana gincu apa? Gincu na tongkeng ada nika. Jadi muan ni saya berabatin bi orang bini, saya man kaimanin, saya gejagi bi orang bini, makan saya ngajak sampai tokol muan orang bini nika. Bi Rasulullah tak pernah ngaki, wala tadribil wajha. Jak sampai nokolan muah. Nika kulan sampai mentero salam bercang gila kisah.
mentara selamat itu nyaban akhirat cek sampai abidain perintahna Rasulullah. Pak Nabi Rasulullah sallallahu cek nokolan muai cek nokolan muah. Baru guna sampean bakal selamat pagi ya junan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekilas info. Jangan kemana-mana hadirin. Di belakang masih ada doa akan kami sajikan setelah pesan-pesan berikut ini. Nyon sepora hadirin tan kulbah nyon etima. Aduh jaya suasana si tauron ni kemat dikima. Nyon not etikula ki jauh hadirin ki jaban kay umam. Jauh ki embonga goyang reggae hadirin. Jadi nyon sepora kul langsung kubar tak ngantos doa. Nyon sepora mater ki pangki poleng kesempatan. Pak lalai bur onceng pole pusan ambu mak cek oncengan kula mak ki cukup sekalian niki nguti hadirin iki. Pak lebur onceng pole tak lebur ambu mak cek oncengan kula nyari ki bunyak mangken pilihan nikah hadirin iki. Moga-moga tete manfaat seraja. Nyon sepora tak terbatas. Mater ki pangki poleng kesempatan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.